where is the question And you all wanted to sell it out. This is the biggest scam in modern Goan history. गोयचे total जितले debt हा ते clear जावपाचे 50 लाख कोटीचे scam आसा. जुवारी कमीदार जाग्याच्या बाबतीत 50,000 कोटीचे स्कॅम केल्ल्याचो फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांचो आरोप. रोजगार निर्माण करपाक लागून जी कमीदारची जागा एका कंपनीक दिल्ली त्याच जमनीचे प्लॉटिंग करून ती आता बिल्डराक विकली वता असो आरोप आमदारान केला. मात सरकारान कसलोच स्कॅम करू ना म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याच प्रमाण ही जागा सरकारा अंतर्गत येना जाका लागून सरकार तातूंत मदीं पडूंक शकना म्हूण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्पष्ट केले. दरम्यान या मुद्द्यावयल्यान कांय वेळ सभाघरात वातावरण तापले. आमचो मित्र बाबूश मोन्सेरातान ह्या जुवारीच्या लँड स्कॅमाचेर खूब उलयले, कांय केलें ना आनी ते लँड स्कॅम वाडत आहा. स्पीकर सर, एक आमच्या हावजान आमी गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2024 म्हणून पास केलें. हे अमेंडमेंट कितें? हे अमेंडमेंट अशें म्हणटा की कुमुंददीची जमीन एक पर्पजाक जे दिल्या अंडर अफ्रामेंट कॅनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज. स्पीकर सर, ही जी जुवारीक जमीन दिल्ली हो अफ्रामेंट कुमुंददीचो given for what purpose? Purpose was not to make plots. लोदान प्लॉट करचे आनी कोणे प्लॉट करचे, हे प्लॉट करपाक दिवंक नासलो. स्पीकर सर, हे 50 लाख स्क्वेअर मीटर भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां दिल्ले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक, इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक. आनी हांगा प्लॉट करून चालूच आहा, फूल ऑन प्लॉट चालू आहा. स्पीकर सर, उत्तर अशें दाखयता की सनदी दिल्या आनी सनदी फुडल्यो दिवपाच्यो आहा ते येवंक ना म्हणटा, ते चलन दिवंक ना म्हणून. पयले म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी. पर्पज हॅज बीन चेंज्ड. पर्पज गिवन वॉज इंडस्ट्री, नाव इट इज गेटिंग टू सेटलमेंट. सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी पयले. कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. जुवारीच्या मोगान तुमी कायदो मोडटा, तुमीच केल्लो कायदो मोडटा म्हणून म्हाका सांग. The amendment what we have brought into 2024, it is perspective. No, it is not retrospective. No, you are the sanads which you haven't given are also perspective. So that is the I know the law. Otherwise, law minister can give further this. This amendment what we have brought doesn't imply as far as the Zuari is concerned. So why? No, because what is the why? No, this amendment you have stands not from said the day. anything about Zuari. No, this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Any land henceforth. That is the decision. But now with the sanads which you haven't given, it is henceforth. No, but not question of this thing. I said any land which was given by the Komidar after this. Because sir, 2024 ordinance पळय तूं तर कितें आहा, ओरिजिनल अफ्रामेंट कित्याक दिल्लो ते पर्पज तुज्यान चेंज करूंक जायना. तूं आतां म्हाका उडोवं नाका. तूं जुवारी खातीर दुसरो कायदो हाड की आमी जुवारीची लुटून दिले म्हणून, चल खावंक दिली म्हणून जमीन. कायदो हाड. इतलें उरलो आमी आतां एक कायदो करपाचो. 50 लाख स्क्वेअर मीटर जुवारीक दिले म्हणून कायदो हाडा. तीच मेजॉरिटी आहा. Speaker sir, Zuari and my relation is now. So where is the question of? No, I am asking you a specific question. You said 2 sanads are remaining because they have not paid each other. You give me assurance that those sanads will not be given. No. See, as far as Zuari agrochemical is concerned, Zuari land has already been sold. And there is a sale deed. They are the owners of the land. No. When you said gave an answer here, and you said you are seeking the advice of Advocate General Silman Kuel Perez. Yes. Advice was taken, and you went to another advocate. Yes. But that advice was not in your favor. No. Because you all wanted to give this land to Zuari. Where is the question? And you all wanted to sell it out. This is the biggest scam in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of? सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे. हातून गोंयचे टोटल जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे. 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे. स्पीकर सर, Chief, I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम, सॉरी 50,000 कोटीचे स्कॅम, 33,000 का 36,000 डेट आहा. स्कॅम म्हणून आणि कायदे हाडटात जुवारीक जमीन विकपाक. आम्ही कायदे हाडटात. कायदो कित्याक हाडलो? कायदो कित्याक हाडलो? मुख्यमंत्र्यान सांगतो म्हाका. कायदो दुसऱ्यांक लागता, जुवारीक लागता. कायदो हाडला असले फ्युचरान जावचे न्हू अरे म्हणून कायदो हाडलो. तुम्हीच केलं खबर आणि मागीर कायदो हाडटा, हे बरें मरे. आम्ही कोणे कोंकणी भाषा सगळ्यांक समजता. कायदो तुम्ही कितें हाडटा की अफ्रामेंट जो दिल्लो फॉर दॅट पर्पज तो चेंज करूंक जायना.
तुम्ही ताका चेंज करून सगळ्यांक दितात आणि मागीर कायदो हाडटा मागीर प्रोस्पेक्टिव्ह म्हणून सांगता खंयच्या तरेन प्रोस्पेक्टिव्ह स्पीकर सर एक क्लियर कट मेजॉरिटीचो यूज करून कायदे हाडून गोंयचे इंटरेस्ट विकपाचे चालू आहा हावजान हो म्हजो चार्ज डायरेक्ट स्पीकर सर तो जे चार्ज करता डायरेक्ट चार्ज म्हजो स्पीकर तूं सर जाय ती एक्शन घे स्पीकर सर आम्ही कायदो आम्ही हाडला हय केन्ना हाडलो जमीन दिता तर व्हडलें जाला म्हणून हय हाडलो. जालो जमीन व्हडलें जाला म्हणून हाडलो. मागीर कायदो हाडटा बरो आहा तूं स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत चल्ला म्हणून आम्ही हाडलो. अशा पद्धतीन चलयला कोणे तुवेंच चलयला आम्ही बरोबर झाले ते. तुवें Delete केला जाल्लो, Delete आता जावंक कोणे ना. हाडले? 1960 कोणे ला केले जाल्लो. जुवारीचे स्कॅम कोणे केले दुवारीचो स्कॅम आमच्या सरकारान जुवारीचो स्कॅम तुम्ही केलो And there is no question of Same. scam here. There is a question of scam. You are the अरे, just like the government is creating some स्पीकर scam. सर, मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिला की आपण एजी मऱ्यान वता We have taken- स्कॅम आहा म्हणून मंत्रीच Yes, म्हणटालो we have taken- आता तो मी we- नवेच no, no, we नाटक have- पयला तो मी नवेच म्हणटा अरे तो हे मागीर तेच करता तूं. तोहेच करता तूं. नाही नोविदात शिकपाची आता ती ना Sir. इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट स्पीकर सर पळय स्पीकर सर जशे आता सूट जाता तशे हे उलयतात we have taken opinion from senior advocate Manor Usgaonkar. हा. Then मनोहर उसगांवकर खंय आल्लो तेन्ना aha, नटराजन म्हणून घेतला तुवें that is a later on, but we have taken this thing from right from this thing. We have why you went to Zilman after that we have taken from Zilman also. what did Zilman say What Zilman said? I got the No, opinion no, I will give you the opinion. So what I will does he place- say? I will What does he say? Let me I put will on the place- table of the house. I will- Yes, sir, on the table of the house. See, I will. Zilman's opinion. I will place the Zilman's opinion on the floor of the house. Yes. That is one thing. What I am trying to say. And Zilman then we'll has, take it in the revenue demand. Advocate Zilman has clearly mentioned Yeah. that you cannot take the land back. He has said, been on listen to me, record listen, that let the me land complete. can be taken Let me back if you have the complete. Let me will. complete. He said you cannot. What he has said, you can acquire the land, and we cannot acquire the land. Why? He said to acquire the land. Land doesn't first of all belong to Sir, us. Land you place- belongs to you the place the Komidar. opinion- Who has you not place the protected? opinion on Who the has table not of the house. protected the land is not we. Is not the government. Is the Komidar should have protected their land. Komidar is the minister. Komidar basically has failed to protect this land of theirs. Because sir, कोमुंदाजीचे प्रश्न आम्ही कोणाक विचारा बघा रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमकां इंकारपाचें Komidar is an independent body. Komidar it is important. Now all this illegal and all construction is concerned. It is not our job. It is their job. What we are trying to now clean. They have created a mess. Here It you is have not clean not us. property. You have clean सारखे clean केले Yes. clean bold प्रश्निकांना गोंयचो सत्ता. इंटरेस्ट clean bold केला प्रश्निकांना हाचे डिस्कशन दी आनी तो टेबल हाऊस दवर जन्मानाचे प्रश्नकाल आणि I will leave the opinion of the Yes, yes.